Yesu asifiwe mtumishi. Amina. Vipi hali? Salama kabisa. Majina yako tafadhali? Naitwa Edwin Joseph Mombeki. Okay, mtumishi kaka Edwin, naomba utuambie andiko lako pendwa kutoka katika kitabu cha Biblia. Andiko langu pendwa linatoka katika kile kitabu cha Yohana sura ya 1 na mstari wa 1. Nasema hapo mwanzo kulikuwako neno, naye neno alikuwa kwa Mungu, naye neno alikuwa Mungu. Hilo andiko najifunza nini? Andiko hilo linajifunza kwamba kabla ya mambo yote lilianza neno, na neno lenyewe ndiyo Mungu. Kwa sababu ukiangalia vizuri katika hilo andiko unaona kwamba neno ndio lilifanya vitu vyote. Ukiendelea mbele katika hayo maandiko, kitu tunachojifunza katika mambo yote lazima uanze na neno. Wewe kama mtumishi wa Mungu au mtu uliokoka, huwezi kuishi pasipokuwa na neno. Kwa hiyo neno ndio linafanya mambo yote yaweze kufanyika. Kwa kitu ambacho cha kujifunza katika ili andiko ni kwamba lazima uishi kwa neno. Huwezi kuishi pasipo neno. Kabla hujaanza jambo lolote, kabla hujafanya kitu chochote, hakikisha unalo neno. Mara nyingi sisi kama watumishi au watu tuliokoka tunakuwa na mambo mengi sana, tunashindwa kupata muda wa kujifunza neno au muda wa kusoma Biblia, kuweka neno moyoni. Tunahisi tuna mambo mengi sana. Lakini kitu cha kujifunza, japokuwa una mambo mengi, unapoyafanya yale mambo kama hauna neno, hauwezi kufanikiwa. Kwa hiyo ndio una mambo mengi, una ubize wa maisha, lakini tambua pasipo neno hauwezi kufanikiwa. Kwa ni vema katika ule muda hakikisha unasoma neno ili kusaidie. Amina. Amina mtumishi, Mungu akubariki sana. Amen. Wewe mama? Amina za uzima. Nzuri kabisa. Majina yako tafadhali? Naitwa Eda John Haule. Okay, dada mama Eda. Naomba utuambie andiko lako pendwa kutoka kwenye kitabu cha Biblia. Andiko langu pendwa ni Mathayo 11 mstari wa 28 ambao unasema njooni kwangu nyote msumbukao na kulemewa na mizigo, mimi nitapumzisha. Kwa hiyo ninaamini ninapokuja madhabahuni kwa Bwana, ninakuja kutoa mizigo yangu kwa Mungu aliye hai, ambaye katika yeye anasema kuna kutuliwa mizigo ya dhambi, mizigo ya magonjwa, mizigo ya mateso, kutolewa kwenye vifungo mbalimbali na mateso mbalimbali. Hicho ndo ambacho mimi nakielewa. Amina mama, Mungu akubariki sana. Bwana Yesu asifiwe mtumishi. Amina. Majina yako tafadhali? Mimi naitwa Beckham Ernest Noah. Okay. Hivi ni andiko gani ambalo unalipenda sana kutoka kwenye kitabu cha Biblia? Yakobo 4 mstari wa 7 unasema kwamba basi mtini Mungu na mpingeni shetani na atakimbia. Katika kitabu hicho unajifunza nini hapo? Maana yake ukisimama sawa na neno la Mungu, shetani lazima akukimbie. Kwa maana kila jambo unaloliomba lolote, shetani hana uwezo wa kuangusha. Amina, ubarikiwe sana. Bwana Yesu asifiwe mtumishi. Amina, habari za uzima? Nzuri kabisa. Majina yako tafadhali? Naitwa Modesta Deogatus Kingo. Okay, da Modesta. Naomba utuambie andiko lako pendwa kutoka kwenye Biblia. Andiko langu pendwa yapo mengi, lakini kwa leo nitalizungumzia andiko moja la Isaya 43. Andiko hilo ambalo anasema kwamba amenihuruku, amenichagua wala nisiogope. Kwa hiyo hilo ndio andiko langu pendwa ambalo nikitembea najua kwamba ninapendwa na Mungu naye ameniita. Ndio andiko langu la siku ya leo ambalo naweza kulizungumzia. Amina, Mungu akubariki sana. Yesu asifiwe mtumishi. Amina. Majina yako tafadhali? Kwa jina langu naitwa Pendo Limo. Okay, dada Pendo, naomba utuambie andiko lako pendwa kutoka kwenye Biblia. Andiko langu pendwa katika Biblia ni Zaburi ya 23 ambayo inasema Bwana ndiyo mchungaji wangu. Kwa sababu gani naipenda hiyo? Kwa sababu unaweza ukapita mambo mengi, lakini ukikumbuka hiyo Zaburi inavyozungumza, lazima inakutia moyo na unazidi kusonga mbele. Amina, Mungu akubariki sana. Amina. Majina yako tafadhali? Majina yangu naitwa Sharon Nashon Zablon. Okay, kaka Sharon, naomba utuambie kitabu gani sana unakipenda katika Biblia? Kitabu kile cha Mathayo 7:7 inasema ombeni mtapewa, tapeni mtaona, bisheni mtafunguliwa. Unajifunza nini kutoka kwenye hilo andiko? Kwenye hilo andiko inasema kwamba hapo, yani ukimwomba Mungu kwa bidii, kile unachokiomba na kutimizia.
lakini usitegemee kutimizia hapo hapo kwa wakati. Lazima kwanza usubirie kidogo, uwe na bidii ili uweze kutimizia hilo neno. Amina. Mungu akubariki sana. Amina.